हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममता बेहरा चैनल आपण समस्त को स्वागत। तो निहाती भाव में यहाँ जानिथे ममता आ जो मैंने भी मो चैनल न्यू अच्छा निहाती चैनल को सपोर्ट करूँ, सब्सक्राइब करूँ एंड बेल आइकन दबातु कहीं नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबापी मुझे ब्लॉग पकाऊँगी कि लाइव आसूसी आपण मैंने निहाती देखिपारे। आ लाइक करूँ, कमेंट करूँ, शेयर करूँ एंड आटा समस्त पाखे पहुँचू जोटा कि समस्तकर यहाँ गोटे कथा निजर निजर लाइफ अच्छी निजर निजर सब किसी अच्छी। तो बाकी रहा मु आज मु कौन करी आ कौन बनैवा को जाऊँगी। आज गुरुवार, आपड़ जानिथे गुरुवार दिन आउ कौन साधा उपरे पूरा। तो साधा उपरे मु कौन बनैबी आप निहाती बनी रुहतु, देखिए वीडियोटी को एंड पर्यंत देखंतु। हाँ, आपण को सेमती साधारण भाव में आपण केमती साधा भाव में जो मैंने शिखी ना मुझे गोटे किस सजेसन दूसरी कहीं बहुत लोग अच्छा जी कि बाहर अच्छा काम करुँच निजक रोषे आसे ना भावती टे टेस्टी खावाई भल लगे भजा हो कि जहाँ भी हो साधारण भाव में से बनवाई चाहती आ शिखी ना जेहेतु गोटे करने भी भल लगुन मैंने खावाई पार्टी को तो स्वादिया दरकार समस्त को। तो साधा भाव में आम केमी स्वादिया कर तो से भली आपण वीडियोटी को एंड पर्यंत देखिए। आ जो मैंने जानी ना केमती साधारण भाव में आप बनई पारे सहीटा ही देखिए। आउ देखु मो फास्ट कहीदे कहीं माने नेचुराली फेस मोर एटा देखु मत नेचुराल ही देखु मुझा टोटाली किसी फेस रे भी लगे ना सकाल पर खाली जा सिंपल पानी मुह धुआई साबुन भी देना मोर एटा नेचुराल फेस। आ बाकी रहा मेकअप नेले अलग गेटअप देखा तो मु मेकअप नहीं मोर सिंपल। तो मत सिंपल ही भल लगे तो से मु सिंपल मुझा आपण को आज सिंपल तरीकार ही बनई के देखेबी, ठीक अच्छे। गोटे हाँ मु आ गोटे कथा कहबी जो मनकर कहती ना पानी अति हेले आंगुठी गुड़ा खाई जाऊ माने कि जलुव पोड़ुव। तो यहाँ देखु यहाँ हूँ स्केबिडेल मलम जोटा कि रही स्केबिडेल मलम बहुत बढ़िया। आउ यहाँ गोटे बहुत नेचुराली जिनस जोटा कि आप लगे भी आप ये कले भी आपन बहुत बढ़िया लगे। स्केबिडेल मलम ना जार गुड़ खाई जाऊँगी माने पानी बाली टे राति बेले उषुम पानी आगे पाद को सफा करेंगे आंगुली गुड़ा को जो आंगुली मझा मझी खाई जाए था। तो आमर मु देखा आपण को यही जो भाग गुड़ा ना यही भाग गुड़ा ये मझा मझी गुड़ा ये मझी गुड़ा को देखुं आप यही मझी गुड़ा ही खाई जाए। तो ये मझी गुड़ा जो खाई जाए माने हाथ नुहे किसी जनकर हाथ भी खाऊँ अलग था किंतु गुड़ पाद कथा कहूँ मु। तो पादरे जो मन खाऊ ना स्केबिडेल मलम टी लगे बहुत बढ़िया टिके जलिब किंतु बहुत आराम दिए कहीं मुझे यूज करुँची से कहूँ कहीं देखु घरे स्त्री लोक किस लेडीज किस कम ही से आजिकल बेसिकाली पुओ छुआ मानकर भी खाऊँ कहीं ना से मैंने भी पानी फाणी होना किए किए घरे कहार जदि नाही भौणी नाही कि माँ नहांती ये सब किसी क्रिटिकल अच्छा लोक जो माने कि माने किस करेंगे आउ जना भी नहीं। तेणु यहाँ बेसी रेट भी नुहे यार प्राइस नहीं मात्र यहाँ तो मु आनी आम घरे 30 रुपीज, ठीक अच्छे 30 थिला किंतु आपण कही पारनी केते हम किंतु जहाँ भी हो 30-40 जाऊ किंतु आम निजे सुरक्षा रही सब किसी निज देह पा जदि भल रहा आप केते काम करेंगे केते किस करें। तो से मोर आज आपन जानीपारे मु आज टिके टाइम पाई फ्री पाई जेहेतु मु कथा ही पार्बी, ठीक अच्छे। आउ बाकी रहा काली होली देखूँ मुझे खेलिकी मो फेस देखुं मो होली फोटो जाकि समस्ते देखिपारे मो चैनल देखिए पोस्ट भी मुझे हाँ मु देखु एत होली खेलिकी मो स्किन देखु टिके भी दाग फाग किसी ना किए कहे कि मुझे होली खेली बोली आपण भी कहतु मु होली खेलला भाया देखा जाऊँगी कि
जमारू कहीं कहीपर मु होली खेली कई कहे मु खेली ना है। तो समस्त को कहि होलीटा एक्चुअली गोटे बढ़िया जिनस गोटे खुशीर दिन से दिन कि समस्ते खेलिया भल पाते किंतु मोर राज मु आपण को कहबी आपण सहित शेयर करी ठीक अच्छे। मो फोटो तो आप देखिए जान नहीं थे मुझे होली खेली काली आउ बेसिकाली मुंड फटा भी मत लगाई जेहेतु मुंड फटा बानिश ए सब लगाई कि देखो मो स्किन टिके भी ना कौटी भी टिके भी ना है मो फेस रे ही लगाई कहीं ना आउ बाकी रहा हाथ हाथ देखु मोर टिके भी ना देखिपार टिके भी ना किए कह मो कलर खेलची बोली कहीं कहीपर कहीं कहले एक्चुअली जी जानी भल कथा जी न जानी मुझे कहूँ कहीं ना गोटे एग्जाम सरला छुआ मैंने सब खेलती है बड़ छुआ भी खेलती कॉलेज छुआ स्कूल छुआ सब एग्जाम सरला गोटे खुशी खेलती। तो मुझे कहीदे आपण आगतुरा नड़िया तेल हो आपण पाखे जहाँ भी अच्छी ऑयल जिनस ठीक अच्छे नने ये आमर बॉडी ऑयल हो ठीक अच्छे ये सब लगे कि जीवे स्किन रे हाथ रे गुड़े तेणु देखो होली गोटे खुशी दिन ना तेणु क्या मना करें बुझिपारे तेणु से कौन करेंगे ना सहीटा मारिदेवे आगे तापर आपन को जिते जी होली लगे भी ना तार किसी फरक पड़ोनी बुझिपारे तेल आपण कई कहीपर कहीं देखो एग्जाम जिते थाए ना आम टे होली खेलदेले भी रंग लगे कोई एग्जाम आसूँ होली खेलुँच ये तेणु से किए देख किए सार फार देखिए कि कह पूर्व आपण निजक सुरक्षा रखु जेहेतु कई कहीपर आप होली खेलुँच बोली। तो एपाई मुझे परिश्रम करने पड़ोनी आई कथा मुझे कहीदे आउ हाँ मु मोर टॉपिक तो कही मु कौन सिंपल तरीका रे आज गुरुवार आपन जानी तो गुरुवार प्याज रसुण खिया हुएनी तो प्याज रसुण मोर खाइबार ना से सिंपल उपरे मु बनई आ जहाँ बनई आप वीडियो एंड रे देखिए आपन को सस्पेंस रही पड़ो टे सस्पेंस रखी कहीं ना इंटरेस्ट आसब ना वीडियो रे। तो से आपन शेष पर्यंत देखिए आउ निहाती सेटर जानीपारे जे मु कौन एमती बनई बुझिपारे। तो बेसिकाली मु आउ कौन कहबी आपन को निहाती वीडियो एंड रे देखिए आपन ताको एमती समर ये कथाटी सरला परे आपन निहाती देखिए आ बहुत बढ़िया भी लगे आ जेहेतु मु देखु केते सिंपल तरीका मु केते बनैली जहाँ कि पार्टी को भी टेस्ट लगे आपन को खाइबा को भी भल लगे आ बेसिकाली आ देखिए मु कौन कौन से माने देली आपन निहाती देखिए मु किछि भी एते देई नहीं कने आज गुरुवार साधा उपरे होबो तेणु आपन जानिथिबे शुद्ध सिंपल तरीका रे पूरा जीरा अल्प टिके शुक्ला लंका बस नमक हल्दी मिर्ची तो इतना माने एतिकी जिनस रे मु गोटे भजा तैयारी कर फ्राए। तो आपण मैंने देखिए आउ सेटा को जो मैंने जानी ना रोसे तो सिंपल तरीका रे केमती आपण भाबुथबे टेस्ट लागियो केमती गोटे खाइबा निहाती समस्त को टेस्ट दरकार किंतु सिंपल तरीका रे भी टेस्ट हो पारे मु आपन को कहि दउची आउ किछि किछि जिनस थाए ना तो अधिकांश लोक को जाना न थाए तो जो मैंने जानी ना से को कौन कहबे तो से मैंने भी शिखिबे ना कहीं केबे शिखिबा गोटे देखो वीडियो देखी समस्ते शिखती। तो मोर सजेसन एटा जे समस्ते शिखतु कहीं गोटे ही बाकी रुहतु सी पुओ हो सी झी हो जी हो कहीं आजिकार गोटे कथा आज कई पाखे अच्छा रांधिकी दे दौरान काली आपण पाखे नथिबे किए रांधिकी दब तो मो निज फैमिली कथा कहूँ जमी मो भाई हो ये हो तो समस्त को शिखिबार पड़े बुझीपारे जदि न शिखिबे ना आपण को ही परे हैरान होगा पड़ते यहाँ केते मात्रा सत आप निहाती जानी आ बाकी रहा देखो आम समस्त को सबकि कम शिखबार अच्छे बुझीपारे तो कम जदि न शिखिबे आप बेसिकाली मु कौन कहबी आपण
या ସହିତ ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଜାଟି ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପକାଇଲି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଲି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଯେଉଁଦିନ ସାଧା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ବି ହଉ, କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର କିସ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତେଲ ଗୋଟେ ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସବୁ କିଛି ଏବେ ପରିବାପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଦେଶକୁ ତ ଖାଲି ଲୁଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ବି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ପଇସାବାଲା ସେମାନେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ହିଁ ଲୁଟିକି ସେମାନେ ପଇସାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁନା ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛି, କେଉଁ MLA, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନା କେଉଁ ସରକାର ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛି। ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛୁ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇମାନେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋହନ ମାଝି କ'ଣ କରିଦେଲା ନା କିସ କରିଦେଲା, କିସଟା ଧରା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଭାବୁଛି। ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ ବେସିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅରିଜିନାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରା ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଇଏ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଜ ଶର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, କାହିଁକିନା ଏତେ ମିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସୁଧରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଯିଏ ସୁଧରିଲା, ଯିଏ ନ ସୁଧରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ମା ବିଚାର କରିବେ। ତ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତ ସିଏ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି। ତ କଳିଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଟା କୁହା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଟା ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଆମେରିକା ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେ ଦେଶଟି, ସେଇଠି ମଣିଷ ମାଂସ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜଣେ ନିଶା ହେଇକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ବେଶୀ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯେଉଁଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଯେମିତିକା ନାହିଁ କି କରେ କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତିକା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିକେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମକା ଦୋକାନୀ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି, ଲଢ଼ିକି ବି ସେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି କାହାରି ଛୁଆକୁ ହରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଦସ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଲଢ଼ିବା ଭଲ। ମାନୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଯାହାକି ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଦାଦାଗିରି ଲୋକ ନା, ଦଲାରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଉଠେଇ ଦେବା। ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ଜାଗା ତ ଜବରଦଖଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଆମ ପଟ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହାକି ସେ ପଟ୍ଟା ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହା ନାଁର ରହି ଆସିଛି ସିଏ ତ ରହିବ ନା। ତ ଆପଣ ପଟ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପଟ୍ଟା କାଢ଼ି ପାରିବିନି? କାଢ଼ି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର କିସ କରୁଛି, କେତେ ଖୋଜିକି ସେ କାଢ଼ି ପାରୁଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ସବୁ ଚୋର ଡକାଇ ଦଲାରି ଏସବୁମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର କେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସଚେତନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୋର ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁ କି ଯାହା ଆସୁ, ମୋର ଭୋଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଯଦି ମଣିଷ ସୁରକ୍ଷା ରହିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇତେ ଯିବ? ଆଉ ଯଦି ବି ଯାହା ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆସିତେ। କିନ୍ତୁ
ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କରିବି। ମୁଁ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଠି ଭାବିତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି କେହି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ରାଜ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ସବୁଠାରୁ ଜିତିବ, ଲେଟ୍ରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଜିତିବ। ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ଜିତିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ୍ର ଜିତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାରର ଜିତ୍ ମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଜିତ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହାରିବେ ହିଁ ହାରିବେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଇନକମ୍ ମାନେ ଲୁଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେ ଧଡ଼୍ସେ ପଡ଼ିବେ ତଳକୁ। ଏଇଟା କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସତ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସତ୍ ପଥରେ ନ୍ୟାୟ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମଦ ମାଂସରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ନା, ତାକୁ କେଉଁ ମଣିଷ କେଉଁ ଭଗବାନ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହିଁ ବୁଝେଇବ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ବି ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିଛି, ତା'ର କାରଣ ଅଛି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମୁଁ ବି ଯଦି ଚୁପ୍ ଅଛି ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଲେ ବଦମାସ ଲୋକ, ଗଣ୍ଡା ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କମଜୋରି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ନେଇକି ଚୁପ୍ ରହିତେ ପଡ଼େ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ତାକୁ କେହି ଏମିତି ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଦୁନିଆରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ମୋତେ ତ କେତେ ଧମକେଇ ଗଲେଣି, ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କେହି ଗୋଟେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଗର୍ବ କରି କହୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କ ଶରଣ ପାଇଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କ ଶରଣ। କାହିଁକିନା ମୋ ଜନ୍ମ ହିଁ ସେୟା, ମୋ ଶିବଙ୍କ ଇଏରୁ ଜନ୍ମ, ମାନସିଂରୁ ଜନ୍ମ ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଟାରେ ବି ମୁଁ ହାରି ନାହିଁ କି ହାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲି ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ସତ୍ର ଜୟ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଉପରେ କରିଛି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଭଉଣୀ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି। ମୋ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି, ଆଉ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ହତିଆର ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଗଲେ ଆମକୁ ହତିଆର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ ତ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆସିବ। ଜଣକାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆସିକି କ'ଣ ଧୂପ ଝୁଣା ବୁଲେଇବ ସେଠି? ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ। ତେଣୁ ଚାହେ ମାରିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ, ସେ ରାକ୍ଷସ ହଉ କି ରାକ୍ଷସୁଣୀ ହଉ। ଆଜିକାଲି ତ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ବେଶୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ପୁରୁଷଠୁ ଅଧିକ ତିଲା ଲୋକ ଉତରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି, କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇଟା। ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା, କଳିଯୁଗର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ, ସବୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ କମଜୋର ରୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ହଉ ଯିଏ ଧମକଉଛନ୍ତି, ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଟୋଟାଲି ମାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଧମକେଇକି ସାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ, ମାରିକି ସୁଧୁ ମାରିକି ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଇନ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସତ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆଇନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବା? ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ମୁଞ୍ଜା ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେତେ ମୁଞ୍ଜା ମୁଁ କାହାରିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି 2017ରେ ସରି 2027ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଟା 26 ଚାଲିଛି, 27ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ତ ଭୋଟ୍ ଜମା ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନ୍ୟାୟ କେଟା ଅନ୍ୟାୟ କେଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମରି ନେଇକି ଆମକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦିମାଗ ଖେଳାନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାକୁ, ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି।
ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା। तो ये भजाटे हो गला। चलतु देखा बढ़िया रक हो देखु बढ़िया रक पूरा तो भजा एमती